साहब शब बारात के हवाले से आपका क्या कहना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful. First, I will introduce myself. मेरा नाम जावेद लोन from Tripura. मैं प्रेसिडेंट जंगीर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस. Recently I have joined JKPC as जंगीर प्रेसिडेंट. तो आज मैं शब बारात के बारे में बताना चाहता हूँ. तो शब बारात 15th ऑफ शाबान को हम शब बारात मनाते हैं. वो रात 25th ऑफ फरवरी, संडे 25th ऑफ फरवरी आता है. उस दिन आता है 15th ऑफ शाबान. 15th ऑफ शाबान वी हैव टू सेलिब्रेट शब बारात. शब बारात में अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाता है और रसूल हदीस में भी उसका ज़िक्र करते हैं, और उलमाए किराम का वो भी ज़िक्र करते हैं इस शब बारात के बारे में. शब बारात इट्स अ बिग डे एज़ फार एज़ द कुरान इज़ कंसर्न्ड. ये एक बड़ा दिन है शब बारात. हम बहुत सारे शब मनाते हैं. शब महराज है, वो भी बड़ा दिन है. शब बारात वो भी एक बड़ा दिन है. अलग अलग फजीलत है. तो कल जो शब बारात है, शब बारात इज़ आल्सो नोन एज डे ऑफ फॉरगिवनेस. तो इस दिन हम शब करते हैं, मस्जिदों में शब करते हैं, और घरों में अगर हम घरों में भी शब करते हैं उसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है. तो घर में शब करना उसकी भी एक फ़जीलत है. अगर हम मस्जिद में शब करेंगे उसकी एक अलग फजीलत है. तो शब बारात का जो दूसरा नाम है वो है डे ऑफ फॉरगिवनेस और द डे ऑफ एटोनमेंट. तो इस दिन अल्लाह ताला हमारे सब गुनाह माफ़ किए जाते हैं. तो मैं लोगों से एज ए प्रेसिडेंट जंगीर जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस को मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस दिन उस रात हम शब करेंगे, मस्जिदों में करेंगे, घरों में करेंगे. उसकी एक फ़जीलत है. हम गुनाहों से तौबा करेंगे, अल्लाह ताला से गुनाहों का उफ़ू मांगेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह जो हमारा ये जम्मू कश्मीर है उसका एक नया बहार दिखाओ और हमारे जो गुनाह हैं वो भी माफ़ करो और हम पे रहम और मेहरबान बन जाओ. तो मैं लोगों को यही बात कहना चाहता हूँ कि इस डे हम गुनाह भी माफ़ कर सकते हैं अगर हम अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे. और इस रात की बहुत बड़ी फजीलत है. तो मैं सभी को गुजारिश करता हूँ कि सभी मस्जिदों या घरों में शब करो. तो अल्लाह ताला से हम दुआ मांगेंगे, अल्लाह हमारी जो जम्मू कश्मीर है तो हमें अपनी इनायत से नवाजो, और जो यहाँ पे बेरोज़गारी है अल्लाह उसको भी ख़त्म करो. तो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ एज ए प्रेसिडेंट JKPC. मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि उस रात जब शब बारात की रात सभी लोग रात में वो होशियार होते हैं, वो नींद नहीं करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, होशियार होते हैं. तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूँ उस दिन हमें पानी की कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए, और जो बिजली है बिजली कंटिन्यू 24 घंटे रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक अजीम दिन है हमारे मुसलमान बरादरी में, एक अजीम दिन है. तो जिससे हम ये शब बारात अच्छी तरीके से मनाएंगे और अपने गुनाहों का तौबा करेंगे. ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ. मैं अपील करता हूँ, आई एम हाईली रिक्वेस्टेड टू एडमिनिस्ट्रेशन. तो हमें पानी और बिजली की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए. तो सेकंड बात मैं बताना चाहता हूँ, तो मैं अपने यूथ से आई एम टेलिंग सम पॉइंट्स अबाउट तो मैं यूथ के साथ बात करना चाहता हूँ. मैं यूथ को एक बात बताना चाहता हूँ एज ए प्रेसिडेंट जंगीर JKPC जम्मू कश्मीर. तो अगर हम करेंगे पास्ट की बात करेंगे, इन पास्ट पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो वी हैव गॉन नाउ. तो पास्ट पॉलिटिक्स में हमारा जो हमारा ये वजूद था ये सारा ख़त्म हुआ था.
تو میں یوتھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو کم فارورڈ. اب ہمیں یہ یوتھ کی ذمہ داری ہے. جموں کشمیر میں ہم نے پچھلے حالات بھی دیکھے ہیں کہ یہاں پہ کتنے خونریزی ہوئی ہے اور یہاں پہ کتنا نقصان ہوا ہے. تو میں یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں، تو اگر ہم پاسٹ پولیٹکس کی بات کریں گے، ہمارا سب کچھ وہ ہم کھو گئے ہیں. 370 آرٹیکل 335A they have been gone now. وہ جا چکا ہے. ہمارا ایک رائٹ تھا، ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ تھا. وی ہیو اے فنڈامنٹل رائٹ ان جموں اینڈ کشمیر. It has been gone and it has been abrogated by the Supreme Court of India. When we were abruptly forced to accept the decision. تو یہ بات ہے. تو یوتھ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ سب کچھ اب ہم کھو گئے ہیں. 370 25 جو ہمارا یہ جموں اینڈ کشمیر اسمبلی، اٹ ہیز آلسو بین گون. یہاں پہ ایک اسمبلی ہوتی تھی، وہ بھی ہم سے چھین لی گئی ہے. تو نوا ڈیز دی پریزیڈنٹ رولز امپلیمنٹ ان جموں اینڈ کشمیر. میں یوتھ کو ایک ویژن کے ساتھ ایک فوکس دینا چاہتا ہوں یوتھ کو کہ ہمیں پریزنٹ میں واٹ شیل وی ڈو ان پریزنٹ سچویشن. تو پریزنٹ ایز اے پریزیڈنٹ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس میں یوتھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اٹ از آور موسٹ اینڈ فور موسٹ ڈیوٹی کہ وی شوڈ کم فارورڈ. اگر ہم یوتھ کو اب ہماری ذمہ داریاں جو ہمارے پاسٹ میں جو ہمارے ایلڈرس ہیں، جو پاسٹ حکومتیں ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں، سبھی یوتھ جانتے ہیں، جوان جانتے ہیں کہ پاسٹ پولیٹکس میں جو ہمارے پولیٹیکل لیڈر تھے انہوں نے کیا کیا تھا. تو یہ میں نہیں بتانا چاہتا کہ انہوں نے کیا کیا. تو یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاسٹ پولیٹکس میں انہوں نے کیا کیا ہے. جو یہاں پہ اس وقت تقریباً پچھلے 10 سال سے as far as I am concerned, when I was a college student, when I was a post graduate student, یہ 10 سال کی پہلے کی بات ہے، 5-6 سال کی پہلے کی بات ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. it was nowadays it is a big and grave problem in جموں اینڈ کشمیر. جموں کشمیر میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے، وہ ہے انمپلائمنٹ یوتھس کی. انمپلائمنٹ یوتھ یہاں ڈے بائی ڈے اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس، یہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کا اب حل کیا ہے؟ میں یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں اگر یہ انمپلائمنٹ یوتھ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، جو یہاں پہ جو یوتھ ہے ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہے، دی اسٹوڈنٹس یا پیپل دے آر ڈپینڈنگ آن ڈرگس. اس کا ایک وجوہات، اس کا ایک مین کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہے انمپلائمنٹ. یہاں پہ بہت زیادہ انمپلائمنٹ ہے. اب ہمیں یوتھ کو دیکھنا ہے اب انمپلائمنٹ کیسے ختم ہوگی. اگر یہاں پہ حکومت بنے گی، ہم کس لیڈر کو چنیں گے؟ اگر ہم اس لیڈر کو چنیں گے، وی شوڈ کم فارورڈ ٹو کاسٹ اے ووٹ ٹو اے رائٹ پرسن. وی ہیو ٹو چوز اے رائٹ پرسن، وی ہیو ٹو چوز اے رائٹ پولیٹیکل لیڈر. ہمیں اس لیڈر کو چننا ہے. یہ اب ہمارے یوتھ کی ضرورت ہے. ہمیں ایک بیسٹ لیڈر چننا ہے. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، آئی ہیو چوزن سجاد غنی لون صاحب، جموں کشمیر پیپلز کانفرنس. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ایز اے پریزیڈنٹ میں سجاد لون کو سپورٹ کرتا ہوں. نہیں، آئی ہیو چوزن مینی تھنگس، بٹ سجاد غنی لون از اے بریو اینڈ ہیز اے ویری ڈیلیجنٹ، ہیز اے ویری انٹیلیجنٹ لیڈر فار جموں اینڈ کشمیر. اگر ہم پاسٹ کی بات کریں گے، پاسٹ میں آپ دیکھو کتنے حکومتیں کیا ہے. ہمارا فنڈامنٹل رائٹ اٹ ہیز بین گون. سر ہمارا سب کچھ ہم کھو چکے ہیں. اب ہم پاسٹ کی طرف نہیں جائیں گے، ہمیں فیوچر دیکھنا ہے. ہمارے کو یہاں پہ جو انمپلائمنٹ یوتھ ہے، ہمیں حکومت سے کہنا ہے کہ یہاں پہ ان فیوچر میں جب یہاں پہ انمپلائمنٹ ختم ہوگی، یہاں پہ سارا نظام ٹھیک ہوگا. تو میں دیٹ از سجاد غنی لون اینڈ وی شوڈ کاسٹ اے ووٹ ٹو سجاد غنی لون فار پارلیمنٹ الیکشنز. اینڈ انشاءاللہ وہ ہمارے اس جموں کشمیر کا اگر چیف منسٹر ہوگا وہ سجاد غنی لون ہوگا. اور جو ہمارا رفیع آباد اور زنگیر ہوگا تو اس میں بھی ہم ایک لیڈر کو چنیں گے، وہ ہے عبدالغنی وکیل صاحب. وی شوڈ کاسٹ اور ووٹ ٹو عبدالغنی وکیل صاحب. ہی از اے رائٹ پرسن. وی ہیو چوزن دس رائٹ پرسن جو ہمارے اس قوم کو فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی، فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل. میرے خیال سے میں یوتھ کو انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک بیسٹ لیڈر کو چننا ہے. ہمارا پیغام یہی ہے جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کی طرف سے، سجاد غنی لون صاحب کی طرف سے،
عبدالغنی وکیل صاحب کی طرف سے اور سارے جموں کشمیر جتنے بھی برادری اسلام اس جموں کشمیر پیپلز کانفرنس میں جو بھی ہیں، تو ایز فار ایز اور پریزیڈنٹ سجاد غنی لون یا وائس پریزیڈنٹ عبدالغنی وکیل صاحب کی طرف سے میں سبوں کو شب برات کی مبارکباد بتانا چاہتا ہوں اور مبارکباد بتانا چاہتا ہوں۔ تو دوسری بات تو اللہ جو شب برات ہیں ہم آج مانگیں گے اللہ سے، اللہ جو ہمارا یہ قوم ہے اس کو ایک اچھا راستہ دکھاؤ اور ہمارے جو یہ گناہ ہیں ان کو معاف فرماؤ۔ خدا حافظ۔ Donated. Ready. تو اب میں جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کی طرف سے اور پریزیڈنٹ سجاد غنی لون صاحب کی طرف سے اور ہمارا وائس پریزیڈنٹ عبدالغنی وکیل صاحب کی طرف سے اور زنگیر پریزیڈنٹ جاوید لون کی طرف سے میں اہل اسلام کو شب برات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔